بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أكين يرو تيغانا سكو منتن ننقوا واني مندو كسي مورونا مغا أنا قبندو النبي من كما فاري محمد adi dun konun di kafalemo do sere suga tokido akilenga wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ko faren jamanga wada muru Allah maga agana khir nyawala ngadna dullah gara Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadith ndaran kama wada gasusuko manten kunyi islam agun kunyindenga oda gasuka umanten kantati mariam magun kantandenga oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agana khiri nya oda gada ngani dina dolla gara okun yinden do mamandenga kati da ake dunde suka umantenga na hata daran klisunga na lawa daran tuwanonga nan kinye daran kidimandano aro telinganda nyugonda ya ale suka umante wada muralla maga Allah ga na khairi nya besu ko manten nangan daga su ose ga nafiya kinyano nga wada su ko manten kunyi daga nuku Allah ga na ibarka Allah ga daga nuku urigi ni yaso nin kara sunna ha hoyi nasla wa oke de mandu hoyi Allahumma amin. Omare mulenki alam san ko take na wakati bucinne kitawna bokati me na masala do me honne fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallama asirandi adani otare hamanto onyo ga sehe bayatul aqabal ulan kamma kengani lahi do hana bembe ga sidi fare no madnan gundo menaga sallallahu alaihi wa sallam onyo ga da ko nanti annabi nyimma ko sina tamru banan dinyani surutu mi agri madina nali makka kun soro kimando Allah farna men ali sallallahu alaihi wa sallam masalan en no gondi faren da islama go mo gon kidangani idun islama go nga nan sage katti makkai kenya annabi yimma go sina tamro banandi oda ko nan tukun soro tamro bane be mega sa e ko nan tukun soro tumi be ga sage sina tamro banandi nga oti sina tamro hillandi annabi yimma go sina tamro hillandi isagen nalle kali hijuma to ake kota igarini surogu tumi sumari suro karagi yalli kun suro karagi suro nyiri tanaka hiya enni madnan kunya suro tamiro hilloi annabi nyimma unsina tamiro hillandi ilo faren nan men ali sallallahu alaihi wa sallam nokul me akhil nanti ala aqaba aga mina dingiranga osken no kunya ni ga laydun gini ayo Allah faren ga sallallahu alaihi wa sallam na laydun sitiro ido Allah faren do mena ga sallallahu alaihi wa sallam islam gon kamma faren da sharti kamma ina maga hillandi ka ho Allah ina maga hayi ina maga jeni ina maga wandire mono kanun ni ko menu ga hiti kalle muy faren da kullu do kanu ku karage su ko idangani nanti sere mbega na sigiti ya ambraje nga Allah ne ngali to sere mbega na kusori anga Allah kutiye dabari ga haddu mbagandi dinake no woni ken nanya nangani jirumu yampa yenga kenga manya kan pinga Allah maga oda ko nanti saganto ida muralla faren maga sallallahu alaihi wa sallam ana sere go wala di battenga sere mbega telli khalangun islam agunga wati faren da honnan kaye wa utuke ko tayi kenya gani Mus'ab bin Umayriya
nanti anandaga di battenga ananya iqarangundana nga anya ambassadeur hana ngaslama gonno gondi o se Mus'abu asiran kama ko ni Mus'abu yi akoro kammo a hakren kore ni kammo ken dango masalangendi mo wari kinye Mus'abu da dulogoto kore dabari anagani sitiyan po kore dabari Madina no gondi na batte kore tono nga utibuchi no gondi oda ko nanti Mus'abu ga kinye Madina yan kanjenga sere bimbe kandi kenni As'ad ibn Zurarai ado As'ad ga inyi bakka do me anan daga da'wan da bari Madina jaman no kununga soronga menyin no ko mbenu jaman tawuranu oda ko nanti kota yugo idaga na gompo yugodi ken na gompo iga daga nonga ken na gompo ni Bani Abdul Ashhali ado Bani Bufaru na gongallenye igarun na gompo ke no gondi daga tiye gidem bangenga oti tawo nonga ken no nyani Usaid ibn Hudayr gari nani iwanonga adani khibare nyanki Usaid ya ado Sa'd ibn Mu'adh nanti kusuro hiliri ikundandi wa kama sonon krikat dama gonga Usaid ri abutunte yonka Mus'ab ibn Umayr katina gemunditi dumo sibenga na Qur'an qarada nga naslama gomo ko yayi magarun dama gonti akinga sage oti adaga ko embranga kedanga hummembe gani khore nyimme kenagani Sa'd bin Mu'adh daga kada ngani nanti daga idan paren kinyandi di baga yonka an kawani men daga de barora mu nanti Bani Harisan ko ngamula nan daga kinu Sa'd bin Zurara nanti na karniya yakawat nan tanke maren benyen oda ko nanti Mus'ab ke Sa'd bin Zurara ado Sa'd bin Mu'adh imanu hilyan aghyarun pilirun munyen kendangani As'ad bin Zurara ado Mus'ab ado Sa'd bin Mu'adh men aga sumpuke yambaringe haykenya nyana sabu ina Sa'd girndi ay men daga siwale ke yage muru onyo ga sigi ran nanti Sa'd wakilendi katiya onyo ga sigi no nyai kebe mbega koni arna to haqlundi o garbe kebe mbe koni arna ya sawabai na baraje nyanke da aku suko manten ngani Allah gana golle kinya golle kharasun tenga Allah subhanahu wa ta'ala mi bane jati ngani na musonyo suko manten ngani arjanal loyinga Allahumma amin omaremu birambe Usaid ibn Hudayr ga sage kati Sa'd ibn Mu'adh gelaga kilendelini Sa'd ta ga kafalan makedo ya galla ku bemenu ga sage kin dikar ku bemenu ga daga ati Sa'd dangani ndan paren kinyandi yon kanda amgure nto kille ke nanti Bani Harisan ko nga ibugu ya mula daga kinu Sa'd ibn Zurara ya mula na kariya ko bariti awaka mana kinya debeli igat nanti anke mari meni iwat nanti amada anke mani tembrenga annan kawa annan granta kawa na Sa'd to Bani Harisan ko magamu suko mantindi lahdi be ga do mena ga yamuna lahdi ge burja gedi kenna ko Sa'd dangani abutun tengar basu gilli ada kille mutu kenna ya ditta nyon fosi baka ada kille mutu daga nan daga magani kinye As'ad bin Zurara ado Mus'ab bin Umayr tauntenga na gongalle no gonde gidan bangenga daga ni mantora ho hontiya sele sun tono ngati ni kinya mulla ini gada sakati ini kali gada no kungari mankangen tano nga ho hontano nga aratu nanti useire hagada hera nya wutu na wali ure ara here wadda bari ila gali ni na kumpoke mo me kenya hera ni tanara kudiga mukoni wa ara hamu kananti useide hagadi kiliti ya ime diga mukumu ya imbigira kebi kenganya ari nali magani sigi ikama kenanyi abutunte aya galla kullagante ade kanne to i akhi kidangani kengani As'ad bin Zurara ama tugunare mempe atala ngani wallahi Abu Umama agam pagantanya kebe mbegi nkidan ken naga sumpu kebe mbe godo menaga ken sumpu kam paganta heti wallahi angara kebe mbe nyalla ntakin yano kui anki nyangilla kundandi nangira kabilandi na loku sagato mo kundan no gondi
ando siren nalliro okundan nogondi na ke dabari yonka ke mbega sunu kenta bono sumbu ke yingiran ken naga kengam paganta heti wallahi anke lanta kinyono kui ke mbega anta gemmo kui okundandi okuma dungetai anke naro kundan na leta mo kundan na ganendi na leken dabari agadani as'ad bin zurara de ma ada ko musa bin umar dangani nanti ke mba kilen dirini ke sa'ad bin muadiya sirasunta qabla an tibba ki kamma ke ani qabla ke mesui ke ana su kamma wanya rin qabla ke hohoi asno ke abatenga annan dugo to ana katna ke woni hamundi ke ngana golenga asro diga mun ko ne ke mo godi aga abu tunne ko diga mun ko asa dangan nanti sumpu ke wodo mena ke ngam paganta heti wallahi an kalanta kinyo kunna lo kundan ni ke mi ganta gemo na ken dabari aro dogonga me mus'abu adi kanne to gada ngani ke ngani sa'ad bin muadiya atara ngani kilise man kanga bingan hunna tago kara ke ba an hunna tago omare mukadaka hakuto akuso mawa mus'ab bin umayr di kanne to sa'ad bin muadiya ngani akimbe gani qabla kilise nga jaman sudan de abatenga bra madi dogonga me atara ngani oda muram maganda honne tagu oda ngani anno trinka honne o ke me konni yara kinyanda ngani mena mugu anga tiwaken konni ida kinyandinga itati aro nyimma na mugu kunta bana de kera anna honne tagu oda ngani o ke me konni anga na hokki to diga muku no gondi ke mbe ga linganda ngana ga gemanga annaki mutu kennan kallenga angana homo diga mukudi kebe mbega nta gembanga gan toruno ona kende ga me girni bakano ngawna la to ni bakanga anga sikebe mbega gembanga to tin kamma musa'ab ya kika dan ngani ati musa'ab dan ngani anda tulungun ta gun kuyin ngade anga ke mbe nya anta dangini kedi kenno kunne suyi adai tammenga ada soti atawo kempalle mus'ab bin umair aslama gum ballai aslama gum mon koyai aslama gum nikiyai anikiyai ana kedo kiya muruno ano kabana baka kedo kiyai ato aslama gum mon konni adangani kempalle ara honne qara qur'anan di sa'ad bin mu'adida kenterinka mus'ab ti oda aslama guntu saadi ya galla kundi kata ga sehni aya galla kuntu ko yille ito gon norono ya galla kuntu kaba wala tunanti islama gon noronga abangi ya galla kundi nan sami asihen kane kenno kunnanga atirni ndenya nanti islama go ke angana mula nallo angana nyana kammo mando man mulini angane amula na lo islam o kidi itara ngani anyankini anna jana manyanki anya mo ko anna kun senondi kemballe anna selisu honkoni anna arkanu hillisalli kenganya sa'ad bin mu'ad radiyallahu anhu wa arda agirina yakem mogodi ada selisu honkoni al-islam ma wondi kenyam palle سعد بن معاذ رحمه رضي الله عنه ada itamin bosi ada kilen wudu adi don kun surwa ataga kati surwa ada kin surwa asigi gida kilen dilini asurunga da ngari iti sa'ad do ya la ku musa gade aga giro mo alhala bedi alhalakin de sa'adiri nalli magani kinyi suruma biran biya kinye ashigi isurun don mena ba ati bani abdul ashhal qablan dunko naga tirndi aga man kinje khibarendi aga din tuti maniya ni koyi qabla ke no gondi yere
itanke no kana kenya anta sayyiduna wa afdaluna ra'ya wa aymanuna naqiba itara nanke anke no imman kenya anke no kana kenya wa anke nya haqqarlan nan sira besui haqqarla am paqarlan nan sirunta besui wa kanan karu sembe ken nan nyadi ken no onyu ku kanan kenga okula nya batenga bra mara ken sabatindi surul laqeli ati wango membe konni ken nanti aga yugu ada aga yagalen su ko mante aga se halle magum para mudengi ngi kamma aga maro alla dinanti sirbani ga to ga daga maro alla dinanti aga ga maro alla dinanti diga menti ga daga na aga yugu ndaga yagalun su aga su halle magum haramunte ngi kamma aga na bararun alla dinanti magan to woni ti alla yi nan to woni ti alla kai harenga sallallahu alaihi wasallam a cikin kota sai mawi qabla kidi bani abdul ashhal qablani igon ka kun ya garenga masu ko mantengaro alla dinan de ke kota yi asu ko mantengaro islam a gondi ko igu bane ngaro islam a gondi mo bembe asedo qabla mbatenga asu ko mantenga to gadi kan kannenga asu ko mantelo dinan islam a gondi iti maganta igu bane maganta igu bane ken usairim akin maro islam a gondi ke kota akin islam a gondi ko ni kin manya hane ma uhudu gadangin sine nyani akin islam a gondi islam a gondi kadi uhudu gadangin kota nyimme ana islam a gondi abu kayin islam yin wanda ga uhudu gadallanga akun da sidum brawo gadallake yonga na to harama da musallin don kala ya islam a gondi ta gaden ka balanga non ta bugdi batenga farenti sallallahu alaihi wa sallam amila qalilan amalun qalilun wa ajrun kathir aw amila qalilan wa ujra kathiran ara golli bucin ne da bari ila tugarihu khoro tuna kine kendi bani abdul ashhal isuru loke mo wadi be ikhlise mbatenga islam ma wonno wondi mus'ab bin umair radiyallahu anhu warda atogo as'ad bin zurara kandi aga kinna nyana katti alla dinanga aga soron kille katti alla mbati nga katti islam ma wonga adina kanen siti ni drogote nda bari ucineke no wondi tabane matogo lansare kan kon kanun di madina dere no wandi man nani islami go gano nga islami yare go gano kasu gano nga lansare kan kon kanu islami go kam su banu ben kasu ntano nga manga islami on diga nga konu nga igo go islami yani yare go islami yani eti maganta holla ku hilli kanu hilli kenni bani umayyah bun zaid ka ado khatma bun wa'il ka ado khatma do wa'il kun kanu hilli ma ku kanu siki ku gon soron ma killen kita har sa imadu islam agunga isiga ka sa wonu membe sire go anyi qabla kidi ika qabla ni sire go anyi nonga kinga qais bun al-uslut ma qais bun al-aslut keni sugana nye ke qais kundu sirani qabla ke no gondi aka qabla iwadigan kannel lagana isoguntenga yi wato kina batenga akin kay men sugana nye akinya nya barta donga islam awondo mena balakinga bala islam awonga yaga da kinya batenga asigi suru islam awonna ga asrun kontrol islam awondi atoke mo wadi ma ghazwat al-ahzab ngakinyene kengani khanda ngajangin ngasina kalagandi sine kembra yani akablan surunga islam awondi omaremu nansame hijuri enkane sine ngatimine kengani fare annabi nyimma musina tamunu sikandi kenga tindo hidu ngadinga tindo tanni Mus'ab bin Umair sage nangiri Madina adi jongo Makkai ada musnangaran digan kanu adu nyagadinde ala kinyo tukati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam
kisanunya na maga agara kummen benu ngari madina kunga madina qablanu agara inyagali hibe ngari maga agara kisalungu benu ngari ijongo intenga alla dinanga mo bembe alla yara kuyo hore be kini ya khairin karanga ari nan deke musnangaran ko alla faare ndangani gollen kaga daga mo bembe anani golle ke mo gon saga nda alla faare nangan sallallahu alaihi wasallam na bangandi kadi alla faare nangan sallallahu alaihi wasallam alla ga sembe be kin madnan kon sire mbenu gani sembe ngidi gadangin karanya ni ba sembe gumunyani sorowani terin gabe ngimaga wa khairin soron qani wa khairin mulla wa dina mulla sorowani sundu musurundi tesu komanden ni musnangaran digan kanu nyai kusu komanden nyagali huwayi golle ga telen mo be migra golle be ndabal mo be ana saga nalike mo ki ande Allah farenga sallallahu alaihi wasallam omaremu kumme megani hiju ngati nga atinto kinga ni fane annabi nyimma ko sina tamuno sikani hiju kinga gemme juin kasunga annabi Isa alayhi salam abbange kamun tummido tampilo no sina hilandi surundi jonkoyi makkai hiju ngati ngi arabu ngabaka bangi suko mantenga ni jonkoyi makkai ke wakati ya islaminu kabiri madina tanyere sire bugu madina tanyere sire ken bugu madina ke sine ni jonkoyi madina ni jonkoyi makkai kendi musa bunu mera gullu kore dabari tanyere sire kenyam bugu ke sine ni jonkoyi madina iri idi suronga dome madina ko be menu gari hiju ke wakati ngimundi hazimi me islaminu iswa sette bane ndiketa wakati tanyere ke sire islaminu kuma do jamam batenga yo islaminu nyen iti du to kilendi manka giliga makka madina nogondi diga min dangi mi do menaga kenga ni kuslam mi mbelu ngan tanyere ke serenga igade mo gon suron nanti waki yene makka iwari hiju ndabari imma iga kilendi manka giliga madina nogondi masala ngin dangi do menaga diga mun won dangi do menaga kenya gani Allah faare sallallahu alaihi wasallam aga nyangal hala ke mbedi makkan ko maga da mitir ni kenga oku islam lunye oku to kida batenga itime dangani ya dawo makkan bilen wo Allah faaren to ko makkan ko maga sallallahu alaihi wasallam aga yori ndini iga haragatu gidin do menaga daga raganta ilira gantai kam mo ko Allah faaren to ko harsa makkan ko maga kekkanne no gondi hakrata ganta dangani idangari nanti kene huwa yi humbembe masalangin nan fa nan yake hidi galagaranyi jama gama nyamaga lenki jama ngamaga madina de antaka okuna ndunye fi makkan ko nan yille sangana tayi iga haragatunu gidu nyero menaga afarenga yori ndiniya kannenya nogondi sallallahu alaihi wasallam birambe igari kinye makkai kina ni madnango ke tanyere ke serenga kinye makkai wati ke bembe harun dangido farin no men naga sallallahu alaihi wasallama muqni harun yido farin no men naga jiwre bari hike nyana gundo nyali ikundi soro ko minu ga dome kun soro mi islami ni madnango ko ga mi islami ni wa makan gon kai min tamuna kunna maga sedo ina maga ga ko tello hindi kende harun yido Allah farin no men naga sallallahu alaihi wasallama bitendi jiwre kumparu be ngani daga li ngi do mena ga bitendi alaga le tele kiyen no koy megati ni ina menye go dabal do mena ga ke menye na wakati konai wana dinga kai me konai gemme daga nya harun da ndo haruku daga le no gondi nanti menye nanya ananya mina bitanta ga bitasukinta ga ko ta na ndunke kiya bitelandinga bitasikiya ni na ndunke bitelandike ai kiya salle bitasikanninga ya menyi nyake ngemunike nkotanga kera nyang wakati nga wananti atelenya mina kai nanti ina wara mina ime dingla kiri nonga menyi na nyamina nonga mina kan noku anandaga nya kosisi diranga noku mbega kiri nanti jamaat al-aqbatul ula keni inandaga menyi nonga kosisi la kuwaleke inandaga menyi kembangi kiri nonga ina menyi nonga wakati
nerga ta gundondi amalenga ina daga menye ndawar non wa ida ko ga nanti menye nganya na wati be menye nyana urunyedi menye nyana urunyedi wa uroka wakati bitin ngati menye na nyake ngati nga wa besu komande ni logoto goleka nya to ko gundo no mombe aga to ko sutura mo mombe anta konni anta wayi ni aga to ko gundo no mombe aga to ko sutura ni mo mombe amalemu eti digame lingene digamu nyi amaka kisa gume nyi mera ne kisan kun na tolongondi kendi lansali gangon klise go haige akinga dini kisa ke mo ko da ngani kisa ke menye be meganya sabu na slamaru na bartaro ro ado killa kape dungo do mena gane ke meganya sabu na illa kumban kala slamaru ndangani Ka'b bin Malik al-Ansari lan sargan hon klise ke ko ta yin jamakeli akinda kisa ke mo ko ni ko dangani ati radiyallahu anhu wa ardahu okubugu hijungu nya wakati nga na lim makka noto makka wala lahidu muru alla farenga Ka'b bin Malik radiyallahu anhu la sargon sun kalsiyani akin bai kisa ke mon konni ati okubugu na lihiju ne ken no gondi wala lahidu mutu odo alla farendo menaga sallallahu alayhi wa sallam me nyela hidu nan diken daga nya akaban dingiranga mina no kuke ko ci sidiran bangenga nanti akota kan daga gemu kuma megani mina bita sikunta ga ayamu tashrik kin ko ta na andunke kinani mina bita hillandi nanti anda gemu kinga ati anya urun neli bitendi Uroke be mbella hidu wakini odo oga Allah hidu mutu odo Allah faranga kella hidin ta wundi sallallahu alayhi wa sallam okubuken kotai odo donkuli nonga oga telle sirego nyido batenga kenni Abdullah ibn Amr bin Haram ki Abdullah ibn Amr bin Haram ki hay Jabir ibn Abdullah habai ati sirego nyido batenga khilise kore ani kenni Abdullah ibn Amr bin Haram ki Abdullah kundu okhlisi khore nyai wa sere urugin tanyani o qabla nundi sere kallamun tanyani atora ke muto du batenga ora kinya karanga o sehera batenga o taranga ni Abdullah ibn Harami o kunta mulla na mugankinga onta mukankinga onta mulla ona muganga yonka ampai kebe mbekamma ampai kebe mbekamma kingani hilla ka pege killenga kenta ngora ngande akan ken no suru khere nyai al no suru ulinte nyai anno kanan kenye yon kanga killeke mbekamma kenta gemoi antali ngoda ngani ko hawakanna onta mulan ken nanya jahannaba suwaide wata mula nan to kille kamanga kallanga telebi jahannaba imbe no wondi kempa lo islam ko mun killen ko yayi kande killen ko yayi kisen killen ko yayi wora kala kan nanti lengi ko take mi kun lahi du ngodo Allah faran do mena ga sallallahu alaihi wa sallam o da min Allah aqaban dingiranga kinganya Abdullah ibn Amr bin Haram radiyallahu anhu warda adu muslima gonga al-islam gondi Ka'b al-Malikiti sumin megani Abdullah ya so tamil hulle mi nganya kana ngonga aken jake kundi aka hukunga ke kota Ka'b ti akodanga ikun krenke ibi soro urungaro isoro kahini jamanga na krenke kahini jamanga daranga itogononga ma urunta kan sikandinga telekinye wakati be Kempale ibugu iga bugu igli dago dinga no kinga daga nunga ili jongo hi batunga tele no bembe la dunga ya no bembe mina dingranga ibugu rondi ito mulimbaka ko sigaranga saka sokendi mo bembe
aga gutun tan telle mo be mesega ta bakaselo yele woni wa so sakondi alla warne nan tinto ya wabakka ngurenta tun nan tawanonga kinga mullin telle mo be meta khannen tay o wani bakake mo na mullin bugu sere ma buga selo ati boke mo di lega telle meni gidun kilondi gidun kapindo menaga kinga ne akaba ke dingranga mina no kuke nonga ati ga kiyan nonga ni tanyere ado soro sikiyai tanyere ado yugu siki ado yagaru hilli isu ko manden tanyero karwo keta tanyere do yugu siki nangahu yagaru hilliya kun yagaru hilli ho hananni nasibatu bint ka'b egatna dangan ummu ammara akenya yagarin baninga kinga baka bani mazin bun najjar qablani yagarin pillandini asma bint amru yatna ummu mani' kinga baka bani salamata qablani asikenga nya ikunda Allah fa'ala menyi ndabari sallallahu alaihi wasallam nanti ikunda ga menyi hananna kinga nya ikunda ga menyi kembrenga gideke tatenga kumendi nonga kembrenga ikunda ga tawunonga wa Allah fa'ala ndu sallallahu alaihi wasallam ma uchika nya na fa'ala lintempa yake sallallahu alaihi wasallam fa'ala ngarini adi haba tugunil dome kinya gani al-Abbas ibn Abdul Muttalib ke kota dani Abbas radiyallahu anhu ke kota dani awa isron dinan kama ken hilla kapen dinanga kenani amar islam wali hananna yonka ala kanu I akhil me ken wanda yen hiron anayron himmen bedi imbaga sedo yo ala kanu wani imbago ahin sero jambe ma kita kenangani ala kanu illi mena sabati muru hikiri hikiga mo bembe Kenya nsiga Kenya hulana nsihe khibari ke nogondi birambe jama sugula menyi jamanga timme birambe sehenjope ke da ido menaga ke sehenjope kamo ina lahai ina sehe hinu su komanten kamma kumi mega na dinan karanga ina konnange menya ido menaga kendi kumi mbega ni agajan karanga gajan ni mekara kemblenga iga telaga organize mo mbido menaga sehenga linya kenkama na lisi hido menaga sewal be mbido ga dangi do menaga sehenna nyakusi ko mantenkam sehenga jepe sere hana bembega sehe Kenya al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya farem pa batugunne sallallahu alayhi wa sallam yo hakeka sehenya do mani akinno kunne Kenya ina bangan dirin denya madnan ko nangani nanti ga mulla ni ko lal hike miwre hine hitide nanti hi qote nyani wa hiqani haratu khuru ko ren yada batenga wa inatu ga nanti ya hayliki khori awtu iga walli kungun kam mallike menne ga hiti giriganta tu kum mun mebe gani farin pa banka dungonga ikunde hike be nya khibare kedi wa khibare ke yagatu Sebi na tangaluna hike no gondi anna tunanti hike ni kote nyei wa haratu ko ko ngada batten kenganya al-Abbas ibn Abdul Muttalib asihi ari adiga mun no gondi ati Khazraju dungo ya ma'ashar al-Khazraj dungo inat Khazraj watunu ina no madnange suwai lan sargan kyon suwatu ni su lan Khazraj fara ne qabla nukuni hilwai Ausu ado Khazraj yogenati Khazraj watunu isu komantenga ronke nogondi atela ntale ganko agana tunanti Muhammadu kibe hayo kundu anoku maga dingira yaga kembetu oya qabla dungeni okwa gidare meni okwa sereni okara krosu mo bembe okiteni mo bembe aga imeke ensero okuyo drogote ndabali nambati ado sorondo menaga ado soronga mede yogoma lawara de Oma lawari dangani feu. Wa amega no kusu Allah tinaka siga kali ko kwa sigo kale kila mo bembe amena kotore. Wa agana tunanti Muhammadu ho ku maka Madina ye ha Makka yere anta loma anta godde nanto ga imme ha bankarun ko awaku ma loma anta godde aide asuron ko ni warante ngayonka agana tunanti ana uruginta wonya kitenka mo ku maka yere wana crossing den khadi ha bande bendi yele
yon ko da ngale ay me barantenga honsi minara kunya batenga ina sembe kata kunya inda ka hagai wa ola to kan tan linga da ngani ina ndaga illa kuma ga aga dingranunga yo ka gelisa kada hai aga ga na tunanti aga wallahi do kanun timmandini aga da do menaga aga lahi dibi utara aga na tunan jara kullai do kanun timmandini awa kenki a haiki awa ga da naga yo aga na tunanti aga wa lahi do kanun timmandini aga talli aga ne ngadi lahi do kan ne bembe aga ro to nan ta ala ken timmandini wa aga tunanti aga wa crossing ala sire bembe nu kan ta hiye ga da batte ga muna na tora kinyai aga da tunanti aga barta do kun kanaga aga wa crossing ho on ta kita awa kenka wa ga da naga aga lahi dibi to na kenka hai yonka gilisa aga ganatu nanti aga kantenyeni aga sikanteni nanti higana bo khumane aga bakaro kunka wonun naga aga wa Allah walla ikunun dangani aga bila manda daga katagai gilisa adaga kan pita yana to maga yele aga nan to kuma konto akrosin dai wa anta kitibul kamo kuma ga yele ayi habankan kiyani ke digami yemin jo paru ken nike ay milla do kanne mi amnat nagara an dawra timandini ken niken anat nan dawra timandini kada ga daga yi ana to magayri o kuma kontai ken kaabuti ken anya ikunti adangani itara ngani ken ngani fa'alan fatuna al abbasiya idi abbas dangani qad sami'na ma qult al abbas quran diga mummu an diga mun suru diga mun tilin kai mugu odi ihamu Allah fare an kai mese kun be gamma makinko wallahi du suka lingan dangani an yimme dangano ado Allah dangani ken lahi du suko ko kan lingan dangani tanga mulla o kuna nyanga dangani onan ko zitike nga ona kinna zina dangani ho kan lingan dangani ken kun itilla an sara ko nan ke diga kanne kera ko nan ti sugun tanga bi mo buru isuguntin yidui sagwe nkara liman karun kara sunden kara se begi maga sunden sagwe begi ya kembange keno woni wannan jiki ni so be nyai mo siri mega na ko ga nanti irwa sikiti la hidunga ifi faro da killen kiran nyime halaidu su linga dangani kenko laidu su linga nyime dangani kenko ni kenganya Allah fare sallallahu alaihi wasallam adiga mi mutu faren sihe sallallahu alaihi wasallam asihin nogondi laidu bi merwa sitiri do kudo menaga ari kunko diga mi ke nogondi golle nan qate le kam mo idu do menaga faren da kunko ina kunya khillanti bunudul bai'a ina kunya khillanti bunudul bai'a laidu kanu yembe ga sitini sasa faran diga kanu kudi ayi kuyen da bari oda ga kapami kammo mani murin tan na ku maga ginda daga ga ngani mani murin tan na ga maga man ni wajibi na kamma na mani muru na ga maga on kala mani nyana ga ngani lisikiti mani ya ga ngani kya hella da laidu kanu yembe no faran ga diko ina ko khilanti bunudul bai'a faran da kannon kuni ada kan bunuzun koni idiga meke no woni lengi kalle nyemere kumbane insha Allah makotari nga ona glikunga ona kutenti mane kembe akoni arnanya sawabai arnanya bagaje inkida aku suko mantenda ngani arnanya ngo to barka antei arnanya ngo to mun antei arnanya ngani to go kembe wona don la gara khato binda kitano gondi arna kinyampa ya rabbi arna kinyampa wala mun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ga no gumdu sawabai wala muralla ma wadna khinu la gara khiri Allah gana nyango dangani ya rabbi Allah gana sutura dallandu okamma ya rabbi Allah gana sutura duna wandi no suturo kala wagatinga no suturo kallem palle na sutura ke timado nyanga arjanna loyinga wala muralla Allah subhanahu wa ta'ala maganuku nuku maganuku arjanna ya rabbi arnu kis no tanga mando tanga baka jahannaba imbenga wala muralla Allah subhanahu wa ta'ala maga ya rabbi amare mukela kutina ngimu diga mi kan mentenga wala mo Allah ma Allah gano do on kusko manten jabe ya Allah baro do on kusko manten jabe
ya rabbi hammi ga sai sallaga nan famin jar ko ta su kuma Allah ga nan no yin nan nan le bunu ya rabbi Allah ga ni ko ron ko ku sallaga nan da kane ya rabbi Allah ga nu di Allah batta no ya rabbi Allah ga nu su ko man da ga nu suron wata su ko man tan ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga ahyani zaidu ture